মহাপ্রভু জগন্নাথ চার ধামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধাম জগন্নাথ পুরী। আজকে শুক্ল পক্ষের পূর্ণ তিথিতে রথের রশি টান পড়বে পুরীতে। আর লোকে লোকারণ্য, যেদিকে তাকাবেন জনসমুদ্র, যেদিকে তাকাবেন লোকে লোকারণ্য। চার ধামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধাম জগন্নাথ পুরী। তাই উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, ঢাক পিটিয়ে, বাজ বাজনায় পিটিয়ে, চারিদিকে সেজিয়ে গজিয়ে উঠেছে জগন্নাথ পুরী। রথ কথার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে, রথ মানে মনের শরীর, আর সারথি মানে মন, রশ্মি মানে ভক্তি, জয় জগন্নাথ, আর যাত্রা মানে হচ্ছে আত্মার ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে চলা। এর নাম হচ্ছে রথের রশি টান। জয় জগন্নাথ। বলরাম, সুভদ্রা, জগন্নাথ প্রভু তিনজনেরই কিন্তু রথ আলাদা 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 করা হয়েছে। জগন্নাথ প্রভু আজ মাসির বাড়ি যাবেন। তার প্রায় 1 কিলোমিটার দূরে মাসির বাড়ি। তার মাসির বাড়ি পর্যন্ত চতুর্দিকে সেজে গুজে রেখেছেন ভক্তরা, পুণ্যার্থীরা। আর রথের রশি টানার জন্য মানুষের জনসমুদ্র। সেখানে পুলিশে ছয়লাভ, বিএসএফ, আইটিবিপি, সিআরপিএফ, রাজ্য পুলিশ প্রচুর ভাবে মোতায়েন করা হয়েছে, যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। জগন্নাথ মন্দির, প্রতিমা, মূর্তি অনেক হতে পারে, দেশে বিদেশে রাজ্যে হোক না, আরো হোক, জগন্নাথ প্রভুর নাম প্রচার হোক। কিন্তু শ্রেষ্ঠ চার ধামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধাম হচ্ছে জগন্নাথ পুরী ধাম। কোন জায়গায় ধাম লেখা যেতে পারে না, মন্দির লেখা যেতে পারে। এই চার ধামের মধ্যে জগন্নাথ পুরী ধাম হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ধাম। এই কথা বলেছেন নিশ্চয়ানন্দ सरस्वती शुक्लाचार्य पुरी। जगन्नाथ धाम पुरी में है, उसको कर्षण नहीं करना चाहिए। धार्मिक आस्था का प्रश्न क्या नहीं है, आर्थिक स्रोत का है। बंगाल के भक्त ही ज़्यादातर आते हैं, अर्थ यहाँ प्राप्त हो जाता है। पंडे पुजारी जगन्नाथ जी के नाम पर उसको खींचने का प्रयास है। यह धर्म का जगन्नाथ जी का तो केवल नाम है। जगन्नाथ जी की प्रतिमा तो बहुत जगह है, लेकिन मूल स्थान तो यही है ना। अनुकृति उधर हो सकती है, जगन्नाथ धाम तो यही है। दुनिया में एक ही जगन्नाथ धाम है, वो है पुरी श्री क्षेत्र धाम। के ऊपर आप लोग पेटेंट ले रहे हैं जी? वो हम लोग वार्ड पेटेंट और ट्रेडमार्क के लिए, वार्ड मार्क और ट्रेडमार्क के लिए हम लोगों ने आवेदन कर चुके हैं। और जो भी प्रोसेस है उसी हिसाब से वार्ड मार्क, जैसे कि श्री मंदिर हो गया, श्री क्षेत्र हो गया, बड़ोदांडो हो गया, जितनों भी ऑल द वर्ड्स एसोसिएटेड विद द कल्चर ऑफ श्री जगन्नाथ महाप्रभु, we have already filed our applications, so we did not claim any such recognition. The whole world knows that Puri Dham is the Sri Kshetra Dham and this is the Jagannath. এই বিষয়ে পুরীর পাল্টা জবাব দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। जी ठीक বলেছেন, सबका विकास सबका साथ है, तो आपका जलन कैसे है। सुनून माननीय मुख्यमंत्री वक्तव्य। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो आप क्यों जलते हैं? आपका जलन क्यों होता है? हम तो पूरी जगन्नाथ मंदिर का सम्मान करते हैं। आप भी हमारा जगन्नाथ मंदिर को सम्मान करो। যখন পুজো প্রথম হয় তখন রাজেশ দৈত্যপতিও নিজে এখানে ছিলেন, যিনি পুরো পুরীর একজন দৈত্যপতি। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ।
निवासाय नित्या परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः ते नमः ते नमः जगन्नाथाय ते नमः